ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي ترم أول، بجد لكم النهاردة إن شاء الله هدية بنك أسئلة يشمل جميع قواعد الصف الأول، قواعد الترم الأول لتانية ثانوي. بيشرح فيه إن شاء الله أو بيتناول فيه جميع القواعد من جوانب مختلفة وأفكار مختلفة، وممكن ألاقي الأفكار دي في الامتحان. وخد بالكم يا جماعة، دايما في الامتحان أو دايما لما ألقى تمارين أو أتدرب الطلبة، خاصة الطلبة، أركز على الأفكار، مركزش على إيه، على شكل الجملة، ركز على الفكرة نفسها. طيب، عندي مجموعة من الأسئلة. عندي أول جملة عندي، طبعا إن شاء الله بإذن الله هنشرح الإجابات التمارين دي في فيديو تاني، تمام. بس أهم حاجة النهاردة إيه، أعرف التمارين وحاول تجاوب التمارين مع نفسك كده، وشوف الفيديو التاني إن شاء الله بعد كده، وشوف إجابتك صح أم خطأ، يبقى أنت فاهم قواعد الترم الأول بشكل سليم ولا. أول جملة: بيل كارتييه اي بروبر، اي بروبر مون ما مي تي. الجملة الثانية: محمود بيل سون كارتييه ديكري، ديكري، ديكريفي، ديكرير. بعدين 3: لا ماكيت اي بيل لو ليفر اي لا كاسكيت devant, entre, parmi, sur. الجملة الرابعة: il tourne Bill devant, à côté, à gauche de, en face de. بعدين l'arbre est derrière Bill maison, là, de là, le, du. الجملة بعد كده: la station est près Bill lycée, la, du, le, de. الجملة الثانية أو اللي بعديها: tu habites où, Bill 4 rue la Paix, nombre, chiffre, numéro 1. 8: la fête est Bill, qui, que, quel, où. بعدين Bill adresse et où care, ton, ta, tes, mes. بعدين le village est Bill, nul, calme, mauvaise, jolie. Bill tu passes. جاوبني وقال لي je passe par la gare, par la gare. Comment, où, de où, par où. Bill le concert est. إجابتي à 11h pile. À quelle heure, comment, quoi, où. بعدين Lucas passe Bill moi dans, chez, un, sur. السؤال بعد كده: Bill vous organisez la fête, vous organisez la fête. Quel, quoi, qui, où. بعد كده بعدين je, Bill. هنا المفروض يا جماعة حرف اس ده حرف تي، حرف ام بدل حرف اس حرف ام. je Bill mon travail tard, fini, fini, finir, finisse. بعدين ألا أوزو va, va, aller, aller. بعد كده Bill moi le portable s'il te plaît, donne, donner, donne, donne.
التمرين اللي بعد كده والسؤال اللي بعد كده مدام بيل لا فيسيل s'il vous plaît اس في بي ou s'il vous plaît fait faites faisons بعدين بيل تو te lève lève-toi se lève. التمرين الثاني أو السؤال اللي بعديه j'ai deux stylos. Le premier est bleu et le bill est rouge. Deuxième, second, cinquième, troisième. التمرين اللي بعديه le bill coureur est rapide. Première, dernière, seconde, cinquième. بعدين il nage Bill au zoo, à la mer, au musée, à l'arrêt. السؤال الثاني واللي بعديه tu es à la pharmacie pour acheter lait, Bill, vêtements, légumes, médicaments, fruits. السؤال اللي بعديه Bill et ton emploi du temps. Ton emploi du temps. Quel السؤال اللي بعديه Bill allez à la boulangerie s'il vous plaît. Comment, qui, que, quel. بعدين je fais pile basket. Du, de la, des, de l'apostrophe. السؤال اللي بعديه mon père vit à l'étranger. Voyage, voyager, voyager, va. السؤال الثاني quel est ta Bill, travail, métier, profession, poste. Amira et Bill, médecin, professeur, chanteur, acteur. السؤال اللي بعديه محمود et Bill, infirmière, avocate, cuisinière, vétérinaire. السؤال اللي بعديه le Bill fait du pain. Boulanger, vendeur, cuisinier, pharmacien. السؤال بعد كده le pilote conduit. Bill, le train, la voiture, l'avion, le bateau. بعدين il travaille. Bill, pompier, un peintre, au zoo, une libraire. السؤال بعديه j'achète la BD à la Bill, librairie, bibliothèque, boucherie, poste. بعدين c'est Bill intelligente, étudiante, un pharmacien, un comédien, un artiste. بعدين ندى fait Bill équitation. Du, de la, de l'apostrophe, de apostrophe. السؤال اللي بعديه Luc ne fait pas Bill foot. Du, de la, de apostrophe. السؤال اللي بعديه Bill soigne les malades. Que, qui, quel, quand. السؤال اللي بعديه 40. Quelle est Bill nature du travail du médecin? Le, la,
ال ابستروف لي. 41 l'avocat fait Bill qui quoi que qu'est-ce que. 42 Lucie achète la ballot gâteau maison cadeau. 43 Valentine et Lucas sont déguisés Bill en fermier. 1 sur dans A. 44 Tu te Bill en pompier. Déguise déguisé déguise. بعدين j'adore Bill la nature. photographe photographier photographe. السؤال اللي بعديه Bill passion et amusante. Mon son ta té. بعدين Tito et Bill chien. Ma mon mes c'est. L'automne est Bill changeante changeant froide froid. Le chat étant Bill insecte animal oiseau avion. 50 Le père de Cheloué va Bill parc d'attraction. À la A L apostrophe ou avec X ou. 51 Ça vous Bill peur fait faites font. 52 Je viens de là. Toboggan maison hantée train de mine bateau pirate. السؤال اللي بعديه Il ne vient pas Bill lycée de d'apostrophe de la du. السؤال اللي بعديه L'automne est beau Bill printemps. Un ou dans sous. السؤال اللي بعديه C'est un Bill insecte fleur ciseaux année. بعدين Il porte des tenues chaudes. Un Bill été hiver automne printemps. السؤال بعد كده Je fais un bonhomme un Bill été hiver automne printemps. السؤال بعديه Elle a un cahier Bill rose violet violette blanche verte. بعدين Les filles sont un Bill bleu jaune vert blanche. L'arbre est Bill vert verte vert verte. 61 Comme un élément de la nature j'aime les tenues la montagne le livre le thé. السؤال اللي بعديه Bill matière tu préfères. Quelle السؤال اللي بعديه Nous allons Bill forêt. Ou à la ou avec X A L apostrophe. السؤال اللي بعديه En été je nage Bill à la patinoire à la mer à la montagne au parc.
بعدين on est بيل أكتوبر ou un le a. السؤال اللي بعديه je بيل le printemps c'est beau. préfère préférer préférer préférer. السؤال اللي بعديه il بيل joue aujourd'hui et fait va font. السؤال اللي بعديه le ciel بيل clair a et fait fait. السؤال اللي بعد كده il y a بيل 20 en automne du de la de l'apostrophe de es. السؤال اللي بعديه la gomme c'est بيل blanche noire vert jaune. السؤال اللي بعد كده بيل scarabée est une couleur et d'une couleur noire le la et l'apostrophe les. le ciel est بيل couvert modéré clair bleu. السؤال بعد كده بيل tu fermes la fenêtre. جاوبني وقال لي parce que le temps est chaud. pourquoi pourquoi que comment qui. بيل Égypte il fait beau ou à l'apostrophe un à la. السؤال اللي بعديه j'aime mon بيل pays ville capitale langue. السؤال اللي بعديه l'Afrique est بيل grand petit nouvelle vieux. السؤال اللي بعديه la capitale d'Espagne est بيل Paris Rome Madrid Le Caire. السؤال اللي بعديه كلوديا في بيل مكسيك. اختياراتي ou un à la temps. بعدين nous partons au Kiel Londres Athènes Pays-Bas Cannes. السؤال اللي بعد كده elle est بيل russe française italienne chinoise. Nathalie voyage بيل cubain ou un à la ou avec x. السؤال بعد كده بيل sont tes projets pendant les vacances. quel السؤال اللي بعديه بيل ils viennent ou qui دي ou quel. السؤال اللي بعديه comme activité manuelle Martine fait du basket du bracelet de la guitare la cuisine. السؤال اللي بعديه j'aime les tâches ménagères à la maison je fais بيل des bracelets brésiliens la vaisselle du ping-pong du piano. تمام. Jacques habite en Amérique du Sud. Il parle un بيل anglais anglaise française allemand. Paul est d'origine بيل italien belge marocain espagnol. Bill est ta nationalité. Quelle السؤال اللي بعديه quelle ville parlez-vous pays
ville, nationalité, langue. السؤال اللي بعديه Égypte se trouve un ville. Asie, Afrique, Océanie, Europe. السؤال اللي بعديه 10 villes des pays divers. Venir, vient, viennent, vient. السؤال اللي بعديه Fadi et ses voisins viennent Bill cinéma. Du, de la, de l'apostrophe. السؤال اللي بعد كده Thomas ne vient pas Bill États-Unis. Des, du, de la. بعدين dans 3 jours elle, Bill au Caire. Arrive, vient d'arriver, va arriver et arriver. بعدين Tommy et toi Bill visiter le musée plus tard. Va aller allons. السؤال اللي بعديه ils vont Bill de la gare dimanche prochain. Venir, vient, viennent. السؤال الأخير عندي tu vas Bill après-demain. Se promener, te promener, te promène, se promène. كده يا جماعة احنا ايه قدمنا لكم بنك أسئلة لقواعد الترم الأول الصف الأول الصف الثاني الثانوي. وطبعا يا جماعة بنك الأسئلة دي ممكن نستفاد منه في مراجعة تالتة ثانوي بإن احنا نراجع الترم الأول لتانية ثانوي في مجموعة أسئلة كقواعد. وإن شاء الله بإذن الله احنا أعددنا فيديو في فيديو طبعا لإجابة الأسئلة دي. يبقى أنت تختبر نفسك وتشوف نفسك ايه هل جاوبت صح ولا جاوبت خطأ بخلال انك تشوف فيديوهين. الفيديو الأول وتجاوب مع نفسك، بعد كده تشوف الفيديو الثاني في الإجابة وتشوف إجابتك أنت اللي جاوبتها صح أم خطأ. وإن شاء الله نقابلكم بفيديو أو عمل جديد. وإن شاء الله نتمنى أن أي حد يشوف الفيديو ده أو يشوف أي فيديو تابع لينا يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.